Aria yung wakata ni sunlo minute pila nous la songe wotone télévision BF1 Zugum Sambisi yam kibe wakatla wotone la nanda tum wers kibe buto torintas nyamba kibe zurado. Tenga nangan banda maru kitin narara panga sempieni bibe sa nyorba wotoni bangete bibe sor sonta bambo wela tubno ningop sumboni farande ti service régional de la police judiciaire à Toron nyoko urunda rara arupta la ulame umule kiba kitba ya FB fatuntum de sor sonta bam bisopwe la sul ninga obsumbonti société burkinabé des filières alimentaires ani faranda to damba nyakya motone na ambaso la FBFA direction générale bilgamética tuni tuntum sva geba aria no kiandre sebam sandaran singa ndike ya bibe sa bambo wahela wordro tumno ningob sumbonti service régional de la police judiciaire Toron unyok nya ni kensa tumda yap tu sa zune ba boutique sa salle de jeu ramba lob ko boutique ni sab sumbonti orange man e boutique sa lob ko ne ba zaksa bangen se ya ti tenga nangan bandamba oka susire sinkeni bibes damba tumda wotoni ye runda février la pila ta ba rubta la bibes sa wotoni na wuliga kibai ketba op tumda sinya soba tigsa kaseta soba riana tawina Ligirsin yirse fa million nu widi ordinateur portable damba passa taba auto ya bibe se sendes wordor ni wida nusi bibe 15 sous la pour moi obia bampila tabo la service régional de la police judiciaire du centre Tengnagan bandamba pa manyora kele bibe sarabe tab tenga wordor sol muwa obsanda nanzu obrengran tibanga zinis babam sandatun zuwa nyolongu sasa ninga siya soma ne bamba na manop to mwesa zuba sasa wa kere obzindra yinga angete net sanka watenti taba kende boutique sunwa anteher boutique saram ne raran sa ne bugrado ob morada boutique saramba tup kob kosga ligidi labrere raran sa tero mpahde obra zuda mobilame renwe ngwa obgenhera mobile bera sambe zaksa nwenwa angete net sanka be yamme mpak vite damba ni susub sumbonti kuto bayonet rama nyolon wuke mobila tennis ba sintaru nyora tengna gan bandamba vesa wilga meti janvier accu pour 2021 ayumde bibe 15 sous la guida nebni bugrado sor sin yirb nor piga mam yola zobga yewaya Alexis Seydou mam ya officier de police ambe commissariat de Wemtenga bonda beti SRPJ centre la maha mora pour bonam to commissariat de Wemtenga mam ya lieutenant de police runda yibe oton tiksa yamba na wuli wara bedbeda ton pa ma yoy abya wusgo depuis yuma yibla wotopsan nam han nimbuida abya ban pila tabo ton pa ma neba we yoy tana habe yinga la won sakar pore na le rikabla men passe kare ton pa ma neba mayan to katera ya wusgo ton pa ma buguraran dehe bugurara taba mo yobe ton ta pa ma monten dehe monten me taba mo yobe ton pa ordinateur da man dehe ton pa ma ligid men de parce que boutique men orange monnaie obsen kenganti kibre on pa million pisila yibu ton pa bam fa aya ton pa ma ligid puso kon dehe wala vraiment me be kane tengul bam men passe sinon wa barka mam indaren samedi ibe au 6h du matin ndik mam saka ne mam siaba ne ligidinde be ben loga voilà non ibe au 6h du matin voilà ya siaba ndabe korga pour ne ligidi tous piso quoi c'est ani tengna gan bandamba bam ketembe veso zugu na yele nyore bibe 15 sous la neba nasa bam sanaka pa nyora Février Rasmani Wasun Lori FBFA Société Burkinabé de filière alimentaire à Tontomsa à Robran Yimena Willigop Sumpananga Sinken Optor Damba Tumda Tibala Opsumbo no sorti aroma Bamson Serran Dikana Barajo Koma Manara Rankabe Rasma Nas Lor Pourin at Barajo Tor Damba Bamme Yimena Kon Bamme Tarasro
o bilgame tɩ yɛla fãa yaa kɛpɩ mosã b paama b aroma b tõe n lebg n sɩnga tʋʋmdã la kɩba y ket ba taoore b lo bilgame tɩ coronavirus bãagã sẽn pʋʋg n kẽ tɛka burkina faso kaane ad bãmb zu-leesa le paama bãmb zu-leesa lebga wʋsgo FBFA wa direction générale sẽn ka le tar pãng wala pĩnda b rɩka no-kẽndrse la no-kẽndrsã wotone b yãka yam n na n base tʋm-tʋmd sõor sẽn ta bãmb pisopoe la ka gẽebã n wa ne no-kẽndr kãngã FBFA direction générale rãmb bilgame tɩ a bũmbu bãmb sẽn dag n soglge d na n tɩ kelga FBFA wa rãmba tõnd dɩ tɩ b na n boa tʋm-tʋmba yãmb sã n dɩk tõnd tʋma zĩigã tog n ta yʋʋmã tãng la woto yãmb sã n tʋm tɩ yõor ka be beene ne tɩ yãmb vees n gese yãmb tʋmã pʋgẽ bõe tɩ yãmb tog n maane n paam tɩ yõor zĩndi parce que ned sã n paaka butike n koosd n koosd n ka paam la yõoro tẽn t'a soaba gese mam koos bũmb ninge segrame baa segre mam rada bõna prix wã sõm ka sõma vees wa pʋgẽ mosã yãmb gete yãmb sog n tutu tɩ tʋma kẽng taoore tõnd be ka wã tõnd tʋm tɩ wa yaa bãmb 750 personnes 750 personnes a pʋgẽ ne pisopoe la tõnd n basa tʋʋmda la ne pisoba pʋgẽ ne pĩnaase na le tʋm de façon indirecte ne tõnd pagã tʋmd la tãng tɩ nebã fãa n kẽng vɩʋgã pʋgẽ no yaa na yɩle tɩ tʋʋmã kẽng taoore tõnd tʋmda woto la ne pistã wã yãmb na ning la yɛɛ ne pistã wã tõnd tara paatẽ la ba na dɩk ba tɩ tʋm beene baa ka wã menga yaa tɩ kasa tɩ reconditionã pa wala tõnd na dɩk bagba tɩ kẽng zakr nono tõnd na paama nebã tɩ b na dɩk ba tɩ lem tʋm beene yĩnga b na ket n paamda kiuga yaoorã b sẽn paam to-to wã kiuga yaoobã la loa pʋgẽ la loa togsame kiu pʋgẽ yãmb tog n paama woto ba yãmb ka paam wʋsgo yãmb pa tog n paam pa taa wilmã la loa togsame tɩ boond tɩ smige tõnd na mobame tɩ ba yaa smige tɩ pa n paam smige tʋʋmã zĩiga nin-wẽnsã tɩ boone farãnde tɩ terorist rãmba ad b tʋʋmda kɩtame tɩ neb wʋsg zoe n bas b logl b zagse na yɩle na n paama n fãaga b yõore yel-kãngã kɩtame tɩ burkina faso kaane tɩ zoɛtbã sõora tar paasg bala yãmb na mikame tɩ wogdo kaane arrondissement wɛ wã pʋgẽ yãmb na mikame tɩ zoɛtbã sõora yikra kobi sopoe arrondissement wɛ wã pʋgẽ yãmb na mikame tɩ beene zoɛtbã sõora tata tusa yibu arrondissement nii wã bãmba zoɛtbã sõora tata kobi sopoe yaa na yɩl n teega nin-kãensã sẽn be toola sũ-sãams pʋsẽ la sũl ning b sẽn boond tɩ conseil régional a taoor dãmba rɩk yam wotone no-kẽndrse na yɩle na n paam n teeba b zãag kob tala koodo wala mui kaam dãmba na n tɩ teeba kaseta soaba ariana tawina nin-kãensã sẽn sũr wotone wã yaa zoɛtba sẽn be yɩɩr pʋgẽ ya wagd arrondissement nii wã la b sẽn be wã b paama conseil régional du centre rãmb sõngre tɩ b kõ-b la rɩbdo la seglg teedo Badlago Mahamudu ay tõnd sũur yaa noogã ne tõnd wa n wʋm tɩ waame na n kõ tõndo boola tõndo na n kõ rɩɩbo tõnd sũur yaa noogɔ tõnd da zĩ wã yẽ pakd sã n pa yiibu pakd name b sõngd d name la bãn ka d vɩdg sõng la miig fãsgame tɩ wa yaa zu-leese la b yẽ tẽegd d yella d sũur yaa noogɔ wẽnda kõ pãnga tɩ b ye paam beoogo n kõdba conseil régional du centre sẽn tɩ tas arrondissement nii wã zoɛtbã sõngrã b mikame tɩ nin-kãensã sõora taa bãmb kob sopoe arrondissement nii wã conseil municipal la rãmba b pẽga no-kẽndr kãnga yaa sũ-noog menga tɩ yaa lingre tɩ bõe tõnd arrondissement wã secteur dãmbã tãngã fãa reega déplacer n tẽn dãmb wʋsgo n yɩɩd neb kob sopoe la zaka la yibeoogã tõnd paam tɩ conseil régional wa sõng tõnd ne teed wʋsgo muy wã taa presque tonne nu ka maaname t'a ka maan 12 tonnes pila yiibu donc ne pĩa fu gobse aya kaam dãmba donc yaa teed wʋsg sẽn na n sõng déplacer n tẽn dãmbã b wa sig n kẽ tõnd nengẽ wã ne pãng ne sũ-beedã donc m tagsdame tɩ délégation rãmb beeka n ma ges n pʋʋrẽ wã yaa pagba fãa sẽn zĩ wã yaa bãmb nebã donc tõnd invite lame tɩ wa wala mairie wã wala arrondissement fãa gɩ tɩ d pʋʋs président du conseil régional le para pʋsgo
Arrondissement Niwa Lor Pole ya arrondissement Wenwa, la conseil régional du centre Ramtaya ananti zotemnis ba sambe bewa mi kuni o mikame ti bewa zotaba sonra tabam tusa yibu o blagba me antas barak puso عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين ton pusi da barka zame wen la di place namba yuringa ambe be on bela yita bi ket so ngata roto ta ket on kota me ti lo mi ket na masa te ket le mandose te ben do sa gyaba ta me to mo ko mandose ko go vele mama to mo ko yike ma ora ti de pa me le be yirunwa ti samba me le be wala nom da wiso i mo do da me i ma da me ya soma la kelam pasi dosi wena kelam ngana zamana lafi wena kelam ngana zamana lafi on kodo ni kuna absentas woto nwa conseil régional du centre amrata metini kensan no ngabure ani suno la tono kont kuno ya mengminti burkina ka fa kabezi yemri ne benezuluese ntiran yida nemni sinyi bayire yamla meti tontenga ka gen lafié sanda yi kaya nore sanda ya jibo ti wodogora mrega ba tan yi arrondissement 9 ane 8 la kate maire mane conseil municipal abdega ba sando la gouvernement men songo me la panton wa watan kabi wala riba wenge ti nzemese kiwo nusunlore a président de l'Assemblée nationale qui tamti ton na yine tananka arrondissement 9 8 ne kate nange nebnis na madba anti nyanda me ya juluese ta président de l'Assemblée il ton tout santé somba bit somba ya yena kendal point atona yiklu noa uno fo ane gelwata million pisile nu lamna tamen woni ti ka arrondissement ma bale association da ma mengje nde kuno ton suno ya ti ton ti conseil régional wa kayibo na ka ton la po nous ale to besoin koru na wa kis zabra handi gibram to bobe ton arrondissement donc ya suno kasanga tirmem tilitla wa kan ning panana ti wana riba me ya riba patron bilige ko ko me donc luna ya to ko ju donc obsan le pa mboto ona le bana rahma yi ban jitin tirmem tilitla wa kan ning panana fo ha to yi pa ha za kasan wa beka ya shi to tilible ban kabe ya yelle bedle la bon rama en tout cas si wonam kelen ya conseil régional la manere yinga Jotob nis ba sambe bodo arrondissement ni wala we wasan pam kun bu tora la ribido santa ton pistanwa obulgam to sul sa ya no nere bam da ban ti yida yabsan nan pam le bu bayirunwa nanda obkota go nera top songo ba to pam rob seba Woro arrondissement na sa conseil wa nyaka ya motoni na songe arrondissement kanga lorto yida mafani tumturo wala ganziga titon le passe bureau ramba tumturo conseil d'arrondissement wa songra wotoni yana yiti lafi wa toron pampang passe arrondissement na sa pora tinimbuira tipsara wenga wa tizule sara wa toron zinye kuna kaseta soba a Luc Parbelegam. Arrondissement 4 conseil d'arrondissement nyaka yam nyakar woto na nyaka bam arrondissement loto yefa ni kuni songora woto ya tito biru atedo ganzinsi la tida taba la brique nan kon loto yefa taor soba yumfa tonde manda songron kontra la apanga kaniya wuzre la conseil municipal la gesarona ning hananta millionu la zaka nan song to nda liram ne matlarama ti mimi ya wala da romik na ba tukna ban to smo na ya wodo la zina winga han winga le ya base yam nan ken lotu yininga ntita mikti lotu ri da zang fa ni nimbu da mbeba khayri lira mana be nuye ya nyon sob getenga ti nyon sob santu kulisa ta le bon wate donc ton me katare la ta dam tit sa mano tone conseil municipal na mano to nan songa me la ton ke lembe ne micro on ko se ni fa son twenya rap ton ti ton yaara lo twem to to nge la fu yele be songo L'auto yi tor sobarira kuna la zinka kwese atom de tasa yoringa un empire Anatole Bonkun ya arrondissement 4 maire ni a conseil municipal la fin ya miakara il auto ton sous no ma wusko parce que on a déjà hier la meti papi pilote
Et monsieur le maire, Anatole Bonkong, son de formation sanitaire dans ma CSPS Ramba. Voilà, nyam san wat wala lokto yi pour un minya tam ti julu c'est wushko. Voilà, wan kat ke ninga pa liu dam wan kat wan kat ke ninga miktia zimeng yilim pa mangana ne ba menga panana yi. Donc tonton ye lam ti merio son kanga ya son kask menga sna son ton lokto mba si ton me ton mau na yil ti nembui de ton pam la fi. Ti ton me na mau sna yil ti hanta lokto yiri bi tip se menga tali am neo. Donc tonton ye ram ti ton sou no ma wush ibi kanga wuto. Tokenaba yendari ka kwese rogomik na namsa yoringa la nimbui de fa yoringa un ampos barka. Rien pour sa mère ni pour namba fa pour leur thème la nuiluga te hasera tono rogomik rama suria no balai hanche lotoiwa mi zuli ni fa bebe. La city water yitame, la liberty masateka, season wing fa, baha liberty yikame. Doctor, you are hasira hakapam songoto, yan yito. La songora hanga wakat ninoa, hasira ya malari, c'est sura no, c'est bien pour y faire, conseil municipal à Toto, on n'a pas rapport de quelle ils sont venus. La pour leur terme amené pour l'air pas dans ma fawe, par la l'air fada, et fa ya pas dans ma gêne. On a quel pas à gatawa, on a quel pour la torre. Sani kuninga kon woto hunda arrondissement Katonwa ayika million yo point dole gos nera songane million yibu la zaka ti arrondissement 4 meriwa bam nan tumo nugo loye na wa pass million nu la tous bis nu na wa son lo to yi ni sa fa mbe nim buida laf yo bawa wenwa Sambisi aria kalena mpara ulune kiba kwilemse wina kon bureau ni lafi